खुलुमखा जतन फुंगाहां जों दिनै आरो कायसा प्रेस मिट मा खायमाने माने साख्लायमाने बा जों कबक माने जोंखा गजि ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी नि आंखा प्रेसिडेंट आन बुं राजकुमार नुवातिया आनि काना तंगो बुद्ध नुवातिया बा सेक्रेटारि ताइ तंगो और केसिया लाबन नुवातिया ताइ सिनि कमिटी दं जों फाइनाय 20 डिसेम्बर ताइ 21 डिसेम्बर गजि नुवातिया ओदा मातो जों कायसा ट्रिं बिसि कताल पालायनि थां तंगो o tring bisi ketalo joto amsani taku bukuk tai chini video nai tongai ro ba ma phabon ban joto chini video nai tongai ro tring bisi ketalo paen bagi juno logeran bagi jeng sini tring celebration committee ni hoite narong pabo munargo tai bo dina sini tongo food festival je 20 December oke sini orkestra tongai Tibrani Nampora orkestra party dok tongo 21 December oke sini super dance program tongai mulai joto no gaham kurungke tring bisi ketalno sini bukung barani sinimung tring bisi ketalno palayan bagi jong sini goji tring celebration committee ni pokok teke sunarono pabo munargo ar jara dugan rok khayani musunai jong already dugan bit bagi tongo jinaro already nuatia mat to khaika ke sini committee rok tongo nororo khaike dugan bit bumanan bagi kuno asubidanya joto khayani bagai joto tring bisi ketal lo tong thokani bagai jong tini goji tring committee ni hoite celebration committee ni hoite sunarno khabai kubai pabo munaro jago hambai खुलुमखा जतन फुंखा हम जतन फाइनाय 20 और 21 नुवाटिया हटा मेलार माथ जों नुवाटिया हटा मेलार माथ लोकाल कमिटी अंगैनाय ट्रिं बिसि केटाल पालायानि थाङै दंगो जतन सिनि इ प्रेस मिट नि माध्यमे नुगै दंनाय जाखुकताय बुकुक सं जतननो खाबाय खुबाय कबगो जे सिनि इ ट्रिं बिसि केटाल फाइनाय आबो आनंद उपभोग खायनि बागै এবং সিনির দোকান বিট বাগজাগৈ দंगो দোকান বিট নানানি যারা ইচ্ছুক দंनाय অরব থাইকা আंकेनो সুযোগ সুবিধা মানनाय फायनाय যোগাযোগ অঙ্গন বাগै যতननो তাই বেসা খাनि बिसिंतै कबमनि बिसिंतै যतन हामबाय